Mɔgɔba caman tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Sunjata Keita, Kanku Musa, Soni Ali Ber, Askia Mohamed, Samori Touré, Bintou Kulibali, Cɛba Traoré, Babemba Traoré a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Olu ye koba caman kɛ minnu tora Mali histoire kɔnɔ i n'a fɔ Royaume de Ségou, Empire du Ghana, Empire du Mali, Empire Songhai a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Nga olu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali ye san 100 ɲɔgɔnna kɛ tubabuw ka mara kɔnɔ. Faransi ye Mali coloniser ka taa 1880 ka taa bila 1960. 1960 an ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ an ka président fɔlɔ n'o ye Modibo Keita ye a y'a ŋaniya an ka sɔrasiw k'u yɛrɛ ta. O kama Faransi sɔrasiw minnu kun tora Mali la a y'u labila k'u ka taga bɔ Mali la k'an ka sɔrasiw bɛ se k'an lakana. Nga o waati armée kun tɛ Mali bolo. Walasa ka Mali armée sigi sen kan Modibo Keita ye général Abdoulaye Soumaré de wele u ka jɛ ka baara kɛ. N balemaw aw bisimila Mali sajo sanfɛ. Bi an bɛna général Abdoulaye Soumaré ka histoire a ye Modibo Keita dɛmɛ cogo min na ka Mali armée dilan. Minnu ma abonné fɔlɔ a y'aw abonné walasa an ka vidéo nataw kana fɔ aw kɔ. Abdoulaye Soumaré mɔkɛ kun ye Kayi a kun bɛ Kayi dugu min na a bɛ fɔ de ma ko Gajaga. Gajaga ye Kayi maraka duguba dɔ ye. Nga k'a ta 1850 ka taa bila 1860 Abdoulaye Soumaré mɔkɛ bɔra Kayi ka t'i sigi Saint-Louis n'o ye Sénégal mara dɔ ye. Abdoulaye Soumaré fa tɔgɔ Babakar Soumaré a ba tɔgɔ Diaw Ndiaye olu fila bɛ bankera Sénégal Saint-Louis. Abdoulaye Soumaré yɛrɛ bankera Saint-Louis le 12 janvier 1905. Abdoulaye Soumaré y'a ka duguma kalan bɛɛ kɛ Saint-Louis Sénégal jamana kan. A tilalen o la a taara Faransi ka taa ka lycée kɛ yen nɔ. Abdoulaye Soumaré kɛlen k'a ka bagi sɔrɔ Faransi. Français ka école militaire Bambé Fréjus n'a bɛ f'o ma école militaire Saint-Mexin. Abdoulaye Soumaré y'a ka sɔrasiya kalan kɛ yen nɔ. A tilalen o la armée française y'a ta k'a kɛ sous-lieutenant ye. O waati y'a sɔrɔ colonisation kun ma ban fɔlɔ yɛrɛma hɔrɔnyaw kun ma ta. O waati Mali kun bɛ wele ko Soudan français. Mali ni Sénégal bɛɛ kun bɛ Faransi ka mara kɔnɔ. 1925 armée française ye Soumaré bila ka na Mali la marakala mara la. Abdoulaye Soumaré ye mission caman kɛ Soudan français kɔnɔna na n'o ye Mali ye. O kɔfɛ u y'a bila ka taga Sénégal Dakar. O waati Faransi lasigiden min kun bɛ farafinna lebiyanfan jamanaw kɔlɔsi a kɛr'o ka conseiller ye. O kɔfɛ u y'a grader ka kɛ colonel ye armée française kɔnɔna na. Afrique de l'Ouest ancien commandant ka mouvement min kun bɛ yen a kɛr'o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye. Yɛrɛma hɔrɔnyaw ta waati Mali ni Sénégal kun farala ɲɔgɔn kan ka fédération sigi sen kan k'u bɛ kɛ jamana kelen ye. O waati Modibo Keita ani Senghor u ye danaya ta ka da Abdoulaye Soumaré kan ka kɛ fédération chef d'état-major général ye. Nga kalo damadɔ o kɔfɛ fédération cira. Soudan français n'o ye Mali ye o ni Sénégal farala. Nga Abdoulaye Soumaré ani Modibo Keita olu de ka hakilinaw kun ye kelen. O kɛlen le 20 août 1960 Sénégal gouvernement n'o ɲɛmɔgɔ kun ye Senghor ye u ye Abdoulaye Soumaré minɛ k'a datugu Sénégal pour trahison. Sénégal gouvernement kɛlen ka Soumaré minɛ k'a datugu u y'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ Sénégalais de don walima ni Soudanais de don. O waati a kun bɛ fɔ Maliyɛnw ma ko Soudanais. Général Soumaré k'u ma k'ale ye africain de ye. Nga Général Soumaré ma mɛn kaso la Sénégal. Sénégal gouvernement y'a labɔ k'a bila ka taa Faransi ka d'a kan colonel français de kun don. Faransi nationalité kun b'a bolo. Faransi de y'a formé wa armée française officier de kun don. Général Soumaré seginnen ka taa Faransi. Faransi gouvernement y'a bila ka taga Perpignan kan la. Semaine damadɔ o kɔfɛ président Modibo Keita ye lettre ci Faransi gouvernement ma k'a bɛ fɛ Soumaré ka segin ka na baara kɛ Mali ye. O kɔfɛ Modibo Keita ni Sédou Badian Kouyaté u taara Faransi ka taa ɲini Faransi gouvernement fɛ u ka Soumaré bila ka na Mali armée formée. O kɛlen Français sɔnna u ko Soumaré bɛna Mali armée formée nga a tɛ se ka don Mali armée la ka d'a kan officier français de don. Président Modibo Keita sɔnna o condition ma. O kɛlen le 23 décembre 1960 Faransi armée a y'a ka colonel Soumaré affecté Mali la. Nga Soumaré selen Mali la le 28 décembre 1960 Modibo Keita y'a nommé k'a kɛ chef d'état-major général ye. O ma bɛn Français ma. Français ko u ni Modibo Keita ye accord mun signé Modibo Keita y'o sɔsɔ. Ka d'a kan Soumaré ye colonel français ye
a kun kan ka Mali sɔrasiw former nka a kun man ka don Mali armée la. O kɛlen Modibo Keyita tilala ka Sumare grade ka kɛ général de brigade ye. Faransi ye général Sumare wele k'a ka segin nka général Sumare ma sɔn ka segin. A tora Mali la ka Mali sɔrasiw former. Mali sɔrasi dɔw kun taara Algériens dɛmɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Général Sumare y'olu wele. A ye Mali sɔrasiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka Mali armée institutionnalisée. Le 20 janvier 1961, Modibo Keyita ka laɲiniw sabatira. Mali armée créera avec à sa tête général Abdoulaye Soumaré. Ale de ye Mali général fɔlɔ ani Mali armée chef d'état-major général fɔlɔ ye. Le 2 octobre 1964, général Soumaré fatura. Nga a ka fasoden ɲumanya a n'a ka cɛsiri o de y'a to ni Mali sɔrasiw sera k'u yɛrɛ ta k'an ka armée créer k'a sɔrɔ Faransi m'an dɛmɛ. Président Modibo Keyita kɛlen ka compagnie malienne de navigation créer 1964, a ye Mali bateau dɔ tɔgɔ da général Abdoulaye Soumaré. O kɔfɛ le 20 janvier 2011, ATT fɛnɛ ye général Abdoulaye Soumaré ka monument inauguré Bamako. N balimaw, ni ne kun b'an bolo bi ka d'aw ma. Ni nin video jaraw ye, a y'a aimer k'a partager, a y'aw abonner walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
Alimamiti